हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, आई होप तुम्हार प्रिपरेशन भाले चलि आछे। एटू लेक्चारत आमी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC और ए तीनटा चैप्टारर हाई यील्ड डेरिवेशन्स किटा कवर करिम। समय बचाবৰ কাৰণে মই অলৰেডি ডেৰিভেশ্যন খিনি কৰি থৈছো। মই ৰাদাৰ দেন ৰাইটিং মই যদি মই অবজাৰ্ভ কৰিছো কি মই নিজে লিখি গলে 15-20 মিনিট বেছি যায় গতে সেই টাইমটো বচাবৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ লিখি থৈ দিছো। তোমালোকে জাস্ট গো থ্ৰু কৰিলে হ'ল। এতিয়া আকৌ এটা কথা কম, কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি কাৰণে ডিপ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰিটি কাৰণে আমাৰ তাত ইমান টাইম নাই। তো যেনেকা মই কৰি গৈছো তোমালোকে তেনেকৈ কৰি যাবা আৰু লাষ্ট মোমেন্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে? এতিয়া কনসেপ্ট বিল্ডিংৰ টাইম নাই। সো ফাৰ্স্টলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু আ বাৰ ম্যাগনেট এণ্ড এন এক্সিয়েল পইণ্ট, যেনেকা আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইছিলো ফৰ ডাইপোল এট এক্সিয়েল এণ্ড ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট, একদম সিমিলাৰ ৰিজাল্টস তুমি ইয়াতো পাবা। তো ইয়াত আমি কি কৰিছো চোৱা, ডেটাও একদম সিমিলাৰ লৈছো মই, তুমি যদি চাব পাৰা নৰ্থ পোল সাউথ পোল বাৰ ম্যাগনেট, ঠিক আছে? নৰ্থ পোলটোক আমি এনেকা মানে we assume that they behave like positive charge. নৰ্থ পোল এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ নিচিনা বিহেভ কৰে এণ্ড সাউথ পোলটো নেগেটিভৰ নিচিনা বিহেভ কৰে। তো আমি যে পঢ়িছিলো ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টৰটো হয় ফ্ৰম নেগেটিভ টু পজিটিভ। তো ইয়াত আমি কম ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন ফ্ৰম সাউথ পোল টু নৰ্থ পোল। এনিৱেজ, তো জাস্ট লাইক বিফোৰ লেংথটো আমি 2L কনসিডাৰ কৰিছো বাৰ ম্যাগনেটৰ। তো অবভিয়াসলি আধা লেংথ L আধা লেংথ L, ডেৰিভেশ্যনৰ কাৰণে ইজি হয়। From the center আমি এটা পয়েন্ট ললো P, যত আমি এটো এক্সিয়েল লাইনতে হয়, so it is along the axis of the bar magnet. তো ইয়াত আমি ম্যাগনেটিক ইয়াত আমি এটো জায়গাত আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড উলাব লাগে। ওকে, তো জাস্ট লাইক নর্থ পোল বিহেভিং as positive charge, so it will repel and south pole will attract. ওকে, ডিসটেন্সেস চাব গলে আমি সেন্টাৰৰ পৰা P পয়েন্টৰ ডিসটেন্স টু R লৈছো। তো ডেফিনেটলি this will be from the north pole R minus L and from the south pole it will be R plus L, ঠিক আছে? From the south pole this will be R plus L. Sorry, ইয়াত মই এৰো এটো দিতে অলপ ভুল হৈছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কৰোতে। So from here it will be R plus L. Okay, now formula is very simple. So mu naught upon 4 pi এটো আহি গল তোমাৰ k এর জায়গাত। ওকে, তাত আমি লিখিছিল ইলেক্ট্রিক ফিল্ডত লিখিছিল Q, ইয়াত আমি ডিফাইন কৰো पोल स्ट्रेंथ प्लस m and माइनस m, पोल स्ट्रेंथ। तो ये हो गया पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस साइलवा r minus l का होल स्क्वायर एंड साउथ पोल इज एट r plus l, तो r plus l का होल स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी द फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट जोंटो आमी उलाम एक्सियल पॉइंट सबट्रैक्ट কৰি আহিব। ইলেক্ট্রিক ফিল্ডটো তেনেকা হৈছিল, सबट्रैक्ट কৰি পেলে তুমি উলাবা। सबट्रैक्ट কৰাবে এটা বস্তু খালি মনত ৰাখিলে, ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্টৰ ফৰ্মুলা হল m into 2l, যেনেকা ইলেক্ট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট আছিল চার্জ into 2l। तो Q के जगह यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ जाता है बस। तो इतना আমি যা সাবট্রাক্ট কৰিলু, LCM ললু, LCM লোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই m into 2l টাৰ্মটো পাই যাম, সেই জায়গাটোত মই ক্যাপিটাল M সাবস্টিটিউট কৰি দিম আৰু আমাৰ ভ্যালু আহি যাব mu naught by 4 pi 2 into capital M into R divided by R square minus L square whole square। এই সিমিলার রিজাল্ট আমি ফর এক্সিয়াল পয়েন্ট ইন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ডিউ টু আ ডাইপোলের এক্সিয়াল পয়েন্ট এটোৱে পাইছিলো। সেম ডেরিভেশন, জাস্ট টার্মিনোলজিস কিনি চেঞ্জ হৈ আছে। ইকুৱেটৰিয়েল একদম সিমিলার হয়, তাতো তুমি দেখিছিলা। আচ্ছা, ইয়াত আমি এঙ্গেল কনসিডারেশন কৰো থিটা, দিস ইজ থিটা, সো देयर will be one component which will be f ka cos component, and here also you will get f ka cos component, and the sin component for this one will be here f sin theta, and the sin component for here it will be f sin theta. So you can see clearly the sin theta component is getting cancelled out and the cos theta ones are getting added. Okay, বাকি খিনি বস্তু একে হয়, এটো আমার l length হয়, এটো আমার r, correct? तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, सो mu naught by 4 by m divided by length is this, right? So for north and south the value of force is magnitude wise it is same. Now as we have seen that cos theta वाला components add हो रहा है, तो cos theta वाला add हो रहा है, तो 2 times of f cos theta हो जाएगा। तुम नॉर्थ लो साउथ लो कुछ भी लो, 2 times of fn और वैल्यू पुट कर दिलो mu naught by 4 pi into pole strength m divided by under root of r square plus l square length to আছিল। তো হেতুক আমি স্কয়ার কৰি দিলো। স্কয়ার কৰাৰ পিছত cos theta কাৰণে কি কৰিম, ট্ৰায়াঙ্গলত যাম। cos theta is equal to base का length है l upon hypotenuse under root r square plus l square, माने r square plus l square का power 1/2। so this is power 1 and this is power 1/2, so it becomes 3/2। so same result আমি আগতো পাইছো। যদি কয় l এর ভ্যালু much less than r হয়, then l to 0 কৰি পেলে তুমি রিজাল্ট টু চেঞ্জ কৰিব পাৰা। এগেইন সিমিলার রিজাল্ট টর্ক অন আ ম্যাগনেটিক ডাইপোল ইন আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো আমি ডাইপোলটো কেনে বাৰ ম্যাগনেটটো কেনেকা ৰাখিলো, নর্থ সাউথ, ডাইপোল মোমেন্ট ডাইরেকশন ইজ ফ্রম সাউথ টু নর্থ, so this is m vector
লেংথ আগৰ দৰে 2L লৈছো ফোর্সটোক আমি ইলেক্ট্রিক ফোর্সক লিখিছিলো Q ইনটু E ইয়াত Q জায়গাত আহি যাব পোল স্ট্রেংথ স্মল m আৰু E জায়গাত আহি যাব B তো EB सॉरी MB एंड MB এনেকা एंड टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला था क्लास 11 से फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इज m into b and perpendicular distance you can see if I consider this angle to be theta right and this is 2L तो 2L er duta component hobo 2L cos theta 2L sin theta and sin theta component তোমালোকে দেখিব পাৰিছা it is the perpendicular one okay तो again m into 2L ক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো magnetic dipole moment तो mb sin theta হৈ যায় sin theta মানে vectorly it is cross product তাৰ পিছত এইটা বস্তু আমি আগতে চাইছো যদি থিটাৰ ভ্যালু 0 হয় টাও ভ্যালু 0 আইব থিটা ভ্যালু 0 ক আমি ক स्टेबल इक्विलिब्रियम माने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन আছে যদি একদম অপোজিট ডাইরেকশন আছে 180 ডিগ্রি দেন ইট ইজ আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম या तो टॉर्क और वैल्यू 0 आहे एंड যদি 90 ডিগ্রি তুমি লওয়া দেন mb sin 90 is 1 so it becomes tau equal to mb which is the maximum value of torque then potential energy can we work done calculate करू so firstly we are calculating this small amount of work done in rotating the dipole small amount of work done আমি ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিম যোনটোক আমি dwd ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছো তাক আমি লিখিব পাৰো tau d theta just like আমি লিখো না force into displacement তো যদি আমি rotational term use কৰো force ৰ জায়গা torque আহিব dr ৰ জায়গা d theta আহিব ওকে now tau ভ্যালু টো এই মাত্ৰ আমি দেখিছো mb sin theta হয় আৰু d theta টো আগৰ পাই আছিল ওকে এটা যদি তুমি ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগে ডাইপোলটো রোটেট কৰিবৰ কাৰণে আমি এজিউম কৰিছো যে ইনিশিয়ালি থিটা 1 আছিল পিছত থিটা 2 তো রোটেট কৰিবৰ কাৰণে তুমি টোটাল ওয়ার্ক ডান ওলাব লাগে তো এটো তুমি ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগিব মানে দিস এন্টায়ার টার্ম উইল বি इंटीग्रेटेड सो mb sin थीटा d थीटा m and b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा sin थीटा d थीटा अंदर रहेगा लिमिट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 ओके mb sin थीटा इंटीग्रेशन किमान है माइनस cos थीटा थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस 2 में बाहर ले आइलो वर्क डन इक्वल टू माइनस mb अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 इमान बेसिक इंटीग्रेशन जानिब লাগিব भाई हां মই নাজানো তোমালোকৰ স্কুলত বেसिक मैथ्स কিমান পঢ়াইছে কি but without that it is not possible to solve this so this work done is stored actually in the form of potential energy so when they will ask you to derive the potential energy of a dipole in magnetic field so work done jagah tumi u likhi diba para potential energy which is equal to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1 then another thing they can ask you is time period of a magnetic dipole time period er karone ki koribo lage alok SHM or logot relation to establish koribo lagibo ঠিক আছে তো এগেইন ক্লাস 11 এর ইয়ার কিছুমান বস্তু ইম্পর্টেন্ট হয় এটা তুমি যদি কোয়া মুক স্যার মই তো ক্লাস 11 এর এটো পার্ট পঢ়াই নাই তে পঢ়া নাই যদি ভাই এই ইকুয়েশনটো মুখস্থ মারি যোৱা গয় তোমাৰ এটা চয়েস নাই ঠিক আছে লাস্ট মোমেন্টত ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ চয়েস ओके सो इक्विलिब्रियम बेसिकली टॉर्क का फार्मूला द mb sin थीटा एंड यार टाउ टू का मैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोली गॉन थीटा इज द एंगल बिटवीन m and b यू नो दिस ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन ध्यान रखना यार I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके नॉट करंट I d square theta upon dt square this is written for torque which is minus mb minus because it's restoring for small angle আমি angle টো ইয়াত বহুত সৰু কনসিডাৰ কৰো SHM ৰ কেস তো एंगल সৰু হোৱাৰ কাৰণে sin theta টো approximately theta equal হয় তো ইয়াত sin theta জায়গাত মই theta লিখি দিলো তো ইয়াৰ পৰা যদি তুমি সোৱা এই টার্মটো d square theta by dt square এটো ভ্যালু আহিব তোমাৰ minus mb by I into theta and this corresponds to omega minus omega square theta तो omega के जगह में क्या है mb by I तो omega square के जगह में सॉरी तो omega square is equal to mb by I तो omega equal to root over mb by I and time period का फॉर्मूला होता है 2 pi by omega तो 2 pi into I by mb का अंडर रूट दिस I will be डाउन साइड तो नीचे का नीचे ऊपर जाएगा और mb नीचे रह जाएगा ठीक है यहाँ वैल्यू पुट कर देना यू विल गेट दिस ठीक है सर ओके so we are done with magnetism in matter moving on to the next chapter that is EMI electromagnetic induction तो EMI আমাৰ প্ৰথমটো motional EMF or case आहे तो motional EMF firstly এটা translational motion सा আমি আৰু এটা rotational motion सा translation মানে গম পাইছা আমি এনেকা মুভ কৰি গৈ আছো ओके रोटेशनल माने আমি ঘুরাব ট্রাই কৰিম বাৰ ম্যাগনেটিক এনে ঘুরাব ট্রাই তো কন্ডাক্টর ইন ট্রান্সলেশনাল মোশন ইন এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রস লৈ থৈছো অলরেডি ঠিক আছে আর ইয়াত তুমি দেখা পাইছা ৰেক্টেঙ্গুলাৰ শেপৰ এটা হেৰি লোৱা গৈছে তাৰ পিছত এতিয়া আমি সোৱা এটা যদি আমি কন্ডাক্টৰ লোৱা গৈছে এতিয়া যদি আমি সলভ কৰিম প্ৰথমটো এটো জানিব লাগিব EMF ৰ ফৰ্মুলা EMF is minus d phi by dt rate of change of flux okay magnetic flux and magnetic flux ৰ ফৰ্মুলা B into A ओके b into a डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली तो e वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा माइनस d by dt एंड इन प्लेस ऑफ आई विल राइट phi b into a
তো মাইনাছ টাৰ্মটো কেনেকৈ ৰাখা বি কনষ্টেণ্ট বাহিৰলৈ আহিব মাইনাছ বি ডি বাই ডি টি অফ এ এতিয়া এৰিয়া কেনেকৈ ওলাম আমি ইয়াত লেংথটো এল কনচিডাৰ কৰিছোঁ আৰু যিমান ডিষ্টেঞ্চ আমি পুল কৰিছোঁ এইটো এক্স কনচিডাৰ কৰিছোঁ তো লেংথ ইনটু ব্ৰেথ হৈ যাব তোমাৰ এৰিয়া তো এৰিয়া के जगह लिख दिया एल इनटू एक्स ओके अगेन एल इज कांस्टेंट सो ब्रिंग इट आउटसाइड सो माइनस बी एल बाहिरলৈ আহি গল আৰু ইয়াত থাকি গল তোমাৰ dx by dt dx by dt আমি কি বুলি কও वेलोसिटी राइट कितना पुल किया दिस इज डिस्प्लेसमेंट ओनली तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज इज वेलोसिटी तो यू आर गेटिंग द फॉर्मूला e इक्वल टू माइनस bl v এটুক আমি ইউজ কৰিম জায়গায় জায়গায় ইউজ কৰিম ঠিক আছে নেক্সট इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन जस्ट अ सेक हाँ सो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड रोटेशनल मोशन सो ইয়াত আমি কি কৰিব বিচাৰিছো ঘূৰাব বিচাৰি আছো ওকে তো ওমেগা দি ঘূৰি আছে ধৰি ল এনেকা এনেকা লেংথ টু এল লৈছো আৰু যিকোনো এটা জায়গা তুমি ভেলোসিটি চাব গলে টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলে হ'ল দ্যাট ইজ v ओके नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू यदि उलाबो जुआ देन एवरेज तो है ओमेगा l by 2 e होता है blv blv v के जगह में मैंने लिख दिया एवरेज वैल्यू ओमेगा l डिवाइडेड बाय 2 सो इट कम्स आउट टू बी हाफ l into l square into b into ओमेगा b l square ओमेगा हाफ ये आ गया ठीक है अब अलग अलग चीजें और भी पूछ सकता है इफ दे आस्क यू फोर्स इज ILB sin 90 अब देखो बहुत सिंपल है I जगह तुम्हें लिखियो बारा E by R E वैल्यू तो ऑलरेडी लाइक BLV by R into LB जिंटू आगर पाए असेल तो B स्क्वायर हो जाबो L स्क्वायर हो जाबो B स्क्वायर L स्क्वायर into V डिवाइडेड बाय R मुखस्त मारिब नालागे ए गिटा रिजल्ट जानिले আমি উলাব পাৰো তার যে পাওয়ার হয়ে যায় তোমার ডট প্রোডাক্ট অফ ফোর্স এন্ড ভেলোসিটি তো B L স্কয়ার V अपॉन R এটু কি লিখিলো আমি ফোর্সৰ ভ্যালু যোনটো এই মাত্র পাইছো লিখিলো ইনটু V তো ইয়াত V ইনটু V V স্কয়ার হৈ যাব B L স্কয়ার V স্কয়ার ডিভাইডেড বাই R যদি তোমাক পাওয়ার লস বলি খুদে এটু পাওয়ার ডেলিভার্ড হয় पावर लॉस बुली खुदे एज हीट दैट इज I स्क्वायर इनटू R I का वैल्यू यू कैन राइट V by R माने मैं सब लिखि दिया छु I स्क्वायर इनटू R है ना तो I जगह तुम लिखियो पारा E अपॉन R होल स्क्वायर इनटू R माने E स्क्वायर अपॉन R এটা E वैल्यू আমি জানো অলরেডি BLV এটার হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই R উলাই লবা ঠিক আছে হবে না পারিবা হিট লস হিট ডেলিভার পাওয়ার লস পাওয়ার ডেলিভার্ড ওকে self induction of long solenoid actually एबला coefficient of self induction और formula उलावा है basically तो scene to की है magnetic flux और into formula हमें already जानो is B into area of turn एतिया B value तो हमें लिखियो बारो mu naught ni divided by L into area okay now total flux কিমান হবো again you have to multiply because number of turns is n তো এটা তো তুমি জানা তো n multiply কৰিব লাগিব তো n into এটো জায়গা ইয়াত পুট কৰি দিলো এটো ইয়াত উঠাই পেলে mu naught ni upon L into a तो it becomes mu naught n into n square into I into a divided by L okay again what you should know that ইয়াত phi proportionality আছে magnetic flux और current और লগত तो proportionality আঠাবৰ কাৰণে এটা constant আনো যাক আমি কো coefficient of self induction Li तो अब तुम नोटिस करो इस L के जगह में यहां पे कौन है इफ यू कंपेयर mu naught n square a upon L into I तो ए टर्मिनोलॉजी तो तुम चुआ L और जगह L और ठाईत আছে तो पाई गलो सिमिलर वेत आमी कैपिटल M और वैल्यू उला व्हिच इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आमी उलाम याद तो सेम वेत হয় याद जस्ट দুটা লও কাৰণে আমি b1 যেতে আমি কনসিডার কৰো ইট ইজ mu naught n1 i1 डिवाइडेड बाय L एंड phi 2 जो फ्लक्स सेकंड में आएगा दैट इज विल बी बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट तो b1 a into n2 ओके तो इफ यू पुट द वैल्यू ओवर हियर फॉर b1 तो इट बिकम्स mu naught n1 i1 upon L ये जगह तो रही जाबो into a और n2 तो आगर पाए আছিল এটো হলা ভালকে লিখিম mu naught n1 n2 into a divided by L और i1 ক আমি সেপারেট কৰি দিলু বিকজ আমি জানো জাস্ট লাইক देयर वी कैन राइट phi 2 is equal to m times of I तो ইয়াত m और ঠাইত কি আছে a টার্ম টু আছে mu naught n1 n2 a upon L तो mu naught n square into a divided by L so n1 n2 আহি গল বাস n square এর জায়গা বাকিখিনি বস্তু সিমিলারে হৈ আছে ঠিক আছে কারণ এর দুটা তোমার সলিনয়েড লোৱা ওকে lastly we will be doing the alternating current wala derivations okay alternating current wala derivations so there are various circuits as you know AC circuit ত আমাৰ কেতবা কেতবা আমি কি কৰো resistance only circuit লো inductor only circuit লো capacitance only circuit লো আৰু তাত আমি চাই পেলে গ্ৰাফ প্লট কৰো in fact কি ভোল্টেজ আৰু কারেন্টৰ মাজত কেনেকা ৰিলেশন চলি আছে ভোল্টেজ লিড কৰি আছে নে সেম ফেজত আছে নে কারেন্ট লিড কৰি আছে নে সেম ফেজত আছে নে কারেন্ট পিছুৱাই আছে ভোল্টেজ লিড ল্যাগ এই দুটা টার্মিনোলজিস বাৰে বাৰে ইউজ হয়
ঠিক আছে, তো উই ক্যান ইজিলি ডু দিস ইফ ইউ নো বেসিক অ্যাবাউট দ্য মানে সাইন এন্ড কস ফাংশনস। সাইন আৰু কস ফাংশনস যদি বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল আইডিয়া আছে আমি আরামসে পাৰি যাম। ফার্স্টলি আমি লৈছো রেজিস্ট্যান্স অনলি সার্কিট। ওকে, ইয়াত অকল রেজিস্টার আছে, বাকি একো নাই। ঠিক আছে, ই ভ্যালুটো হয় ই নট সাইন ওমেগা টি। দিস ইজ অলরেডি এজিউম। ই ইজ বেসিক্যালি হিয়ার ইএমএফ। ওকে, মানে এই ব্যাটারিটোৰ কাৰণে। তো ইয়াত ই ভ্যালু ই নট সাইন ওমেগা টি লৈ থৈছো। এটা দুইফালে আমি কি কৰিছো আৰ ডি ডিভাইড কৰি দিলো। তো ই বাই আৰ ইজ ইকুয়াল টু ই নট বাই আৰ সাইন ওমেগা টি। ই বাই আৰ ইজ বেসিক্যালি আই আৰু ই নট বাই আৰক আমি আই নট বুলি কৈ দিও, পিক কারেন্ট। ওকে, হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ কারেন্ট। ঠিক আছে, সো ইউ ক্যান সি হিয়ার দ্যাট কারেন্ট তো সাইন ওমেগা টি আছে, ভোল্টেজ তো সাইন ওমেগা টি আছে, তার মানে ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট আর ইন সেম ফেজ। ওকে, ফর রেজিস্টার অনলি সার্কিট। দেন কামস इंडक्टर ओनली। इंडक्टर ओनली होले E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E का वैल्यू होगा L टाइम्स ऑफ DI बाई dt। हमें पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो L टाइम्स ऑफ DI बाई dt। तो यहाँ पर यदि मैं DI वैल्यू उलाबो जाऊं तो DI का वैल्यू हो जाएगा L, नीचे लेके आओ E बाई L इंटू dt। dt इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट, अब साफ लगाओ, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट DI इंटीग्रेट E नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन L। दिस कांस्टेंट टर्म विल कम आउटसाइड, बाहर आ गया। अब I डिवाइडेड बाय E नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो साइन ओमेगा टी के लिए माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहां से ओमेगा आ गया, ओमेगा अपॉन सॉरी E नॉट बाय ओमेगा इंटू L, एंड दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी। नाउ যদি মই মাইনাস টার্মটো আগলে লৈ যাও ইয়ালে, তে হৈ যাব তোমাৰ E नॉट अपॉन ओमेगा L इनटू cos ओमेगा टी। cos আমি লিখিব পাৰো sin 90 माइनस थीटा। तो sin पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, एंड এই টার্মটো যে আছে না তোমার ওমেগা ইনটু L, ইয়াক আমি xl দি রিপ্রেজেন্ট কৰো। ঠিক আছে, xl দি যেনেকা মানে টার্মিনোলজিজ ইউজ হয়, যেনেকা রেজিস্টেন্স হয়, कैपेसिटेंस হয়, इंडक्टेंस হয়, सिमिलरली तो xl के वैल्यू ऐसे xl कैपेसिटेंस में xc आएगा। ओके, xc आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी रहने दो। तो I का वैल्यू हो जाएगा E नॉट अपॉन ए टू जगह मैं XL लिखी दिलु sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। এটা যদি আমি कंपेयर करू এই টার্মটো জায়গা পিক কারেন্ট হই গল I নট sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो কারেন্টৰ ভ্যালু তুমি সোয়া ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 আইছে, দ্যাট মিন্স কারেন্ট পিছুৱাই আছে ভোল্টেজ অফ पाई बाय 2। ओके, लैग्स। नाउ इफ यू टेक कैपेसिटर ओनली वाला सर्किट, ओनली कैपेसिटर, अगेन सेम লৈ থৈছো আমি E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा टी फंक्शन। Q इक्वल टू तुम्हार CV है, V जगह E लिखा है, तो ये तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ना भाई, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो C इंटू E, तो Q के जगह में आ जाएगा तुम्हारा Q इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा E के जगह में लिख दो E नॉट साइन ओमेगा टी। ना करंट और चार्जर में रिलेशन जानू I इक्वल टू dq बाई dt, दैट इज d बाई dt ऑफ Q के जगह में पुट कर दो दिस C E नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ सॉल्व करा sin ओमेगा टी डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, ओमेगा এটা বাহিৰলৈ আহিল আৰু c * e নট আছে। ঠিক আছে, এটো ভালকৈ লিখিম আমি। e নট টার্মটো আমি ওপৰতে ৰাখিলো আৰু ওমেগা c টো তললৈ লৈ গলো 1 upon omega c। এটো মই কৈছিলো না xc, 1 upon omega c is xc, omega into L is xl, and 1 upon omega c is xc। ओके, cos ओमेगा, तो e नॉट डिवाइडेड बाय xc cos ओमेगा टी। ঠিক আছে ना, এই টার্মটো কাকো আমি এটো ক্ষেত্ৰত পিক কারেন্ট রিপ্রেজেন্ট I नॉट cos ओमेगा टी। ओके, एंड cos ओमेगा टी को यू कैन राइट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 साइन के टर्म में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो दैट मींस एबार सब प्लस आई से, दैट मींस करंट एबार लीड करिसे। तो तीनटा बुझी पारा ना, रेजिस्टेंस सेम फेज থাকে, পিওর ইন্ডাক্টর থাকিলে তোমার ল্যাগ কৰিব কারেন্টটো আৰু পিওর ক্যাপাসিটেন্স থাকিলে লিড কৰিব কারেন্ট, আগুৱাই যাব। তো এটো গ্ৰাফৰ বহুত হেল্প কৰে। এটা গ্ৰাফ এটা বনাইছো তুমি চাব পাৰা। বেসিক্যালি ইয়াত VC টো এনেকা আছে, আমি নেট এনেকা ওপৰলৈ লিখি দিছো। ओके, चलो तो LCR सर्किटत আমি ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেট কৰো বাই রিপ্রেজেন্টিং বাই Z। এটো গ্রাফিক্যালি সলভ হৈ যায়। এটো তোমাৰ V রেজিস্ট্যান্স এন্ড কারেন্ট, কারেন্টক আমি ইয়াতে ৰাখে সেম ফেজ। ओके, करंट लैग्स इन केस ऑफ इंडक्टर एंड लीड्स इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो लीड কৰাৰ কাৰণে ওপৰলৈ আৰু ল্যাগ কৰাৰ কাৰণে তললৈ আমি নেট কৰি পেলাই এনেকা লিখি দিছো যাতে আমি এই ৰিজাল্টেন্ট V2 উলাব পাৰো। तो you know if two vectors are there and you have to find the resultant, both the vectors are 90 degree, then the value is under root of this vector का square plus this vector का square, so VL minus VC square VR square। এতে আমি কিছুমান ভ্যালুজ অলরেডি আগৰ পৰা জানো। VL এর ভ্যালু কি হ'ব I into R যেনেকা হয়, তো I into XL, ইয়াত I into R এ থাকিব আৰু ইয়াত হৈ যাব I into XC। তো জাস্ট পুট কৰিলে হল, ইয়াত পুট কৰি দিলো VL এর জায়গাত I into XL, I into XC whole square, I into R का whole square। You can see that I square can be taken as common, so here will be XL minus XC का whole square plus R square, square বাহিৰলৈ আহি যাব তোমাৰ I হৈ যাব,
एंड एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओके ए आई टर्म तो तलले লৈ যোৱা v upon i যেনেকা v upon i আমি রেজিস্ট্যান্স কৈছিলো এটা তিনটা সার্কিট মিলাই গলে আমি ইম্পিডেন্স বুলি কও তো ইম্পিডেন্সৰ ফর্মুলা হৈ গল আন্ডার রুট অফ xl মাইনাস xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओके দেন যদি রেজোনেটিং ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালু খুদে রেজোনেটিং ফ্রিকোয়েন্সিৰ কাৰণে এটা কন্ডিশন মনত ৰাখিলে হল যে xl = xc এন্ড xl এর ভ্যালু আমি জানো xl এর ভ্যালু है তোমার ওমেগা l और xc এর ভ্যালু 1 upon ओमेगा c ओमेगा के जगह में यू कैन राइट 2 पाई f और 2 पाई म्यू दी रिप्रेजेंट करो 2 पाई म्यू r माने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई म्यू r into l is equal to 1 by 2 पाई म्यू r into c राइट सो যদি তুমি সলভ কৰিব যায় ইয়াত म्यू r এর ভ্যালু যদি a to म्यू r और म्यू r हो जाएगा म्यू r स्क्वायर ओके म्यू r स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 1 upon 2 पाई into 2 पाई एने का लिखा 2 पाई into 2 पाई ओके 2 पाई into 2 पाई और याद हो जाबो তোমার LC এটা যদি মই স্কয়ার টু গুছাই দিও দেন এটা 2 পাই আতৰি যাব আৰু এটো হৈ যাব ৰুট সো 1 upon 2 পাই under root LC okay next they might ask you about the energy stored in an inductor it's a very easy formula half cv square capacitor ক্ষেত্ৰত আছিল ইয়াত আহিব half l into i naught square alright তো আমি এটা ইন্ডাক্টর ললো ওকে voltage E across तो पावर का फॉर्मूला है V into I याद V जगह E लिखा है E लिखी दिया V लिखी लो मुझे कोई आपत्ति नहीं सिंबल्स आर सिंबल्स यू शुड नो व्हाट द सिंबल्स सिग्निफाई ओके तो E का वैल्यू है d I by dt into L दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो सो पावर के जगह में क्या लिखोगे पावर के जगह में E का वैल्यू ये पुट कर दो L into di into dt और I ऑलरेडी আছে এটো হয়ে যাব ঠিক আছে তো L into I di by dt dt cancel out হয়ে গল because power টুক মই লিখি দিলু dw by dt power is rate of change of work done dt will cancel out so dw is equal to li di এটা গুটে work done ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইন্টিগ্রেট কৰাৰ 0 ৰ পৰা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু লৈ ললো l আকো কনস্ট্যান্ট বাহিৰলৈ আহিব ভিতৰত কি থাকিব i di ৰ ইন্টিগ্রেশন কি হ'ব i2/2 तो i2/2 0 से i naught वर्क डन का वैल्यू आ गया l बाहर ऑलरेडी है i naught square upon 2 सो भालके लिखिले half l into i naught square this is stored as magnetic potential energy so if they ask you the value of energy stored you will be telling the same answer only that is half into l into i naught square lastly power और এটা ফর্মুলা আছে power in series LCR circuit ইয়াত एक्चुअली আমি एवरेज वैल्यू लो ঠিক আছে যাতে ভ্যালুটো 0 করা যায় অলরাইট আর rms root mean square এইবিলাক টার্মিনোলজি আহে p = vi ইউজ কৰিলো আমি vi ইউজ কৰিলো sin omega t আৰু এটো আমি -5 সাম 5x y আছে বুলি ধৰি ললো তে ইয়াত e naught i naught divided by 2 okay and then here we have written accordingly এটা সোয়া যেটা তুমি এভারেজ টার্মিনোলজি লব যাবা না এভারেজ টার্মিনোলজি লব গলে এইবিলাক টার্ম 0 হৈ যায় एक्चुअली ঠিক আছে cos এইবিলাক ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিক্স মই এটা কব মোটা টাইম নাই বাস তুমি ইমানখিনি মনত ৰাখিলে হল e naught i naught divided by 2 into cos phi টার্মিনোলজি থাকিব 2 টুক আমি স্প্লিট কৰি লিখিম বাস एग्जामত এই স্প্লিট টু দেখাই দিবা e naught by root 2 and I naught by root 2 e naught by root 2 and I naught by root 2 into cos phi so e naught by root 2 is ERMS I naught by root 2 is IRMS into cos phi okay so with this we are done with the derivations of 3 chapters in the next lecture I will be giving you the derivations of ray optics and one more lecture will be there in which I will be giving you the derivations of atoms nuclei and semiconductors electromagnetic waves or derivation to বেছি নাই সালে তোমালকে নিজে চাই লবা বাট ইমান সৰু চ্যাপ্টাৰত মই লাস্ট মোমেন্টত ইমান টাইম দিব বিচৰা নাই ঠিক আছে লাগিলে আমি যোনটো থিওৰিটিক্যাল পাৰ্ট আছে তাত মই কৈ দিম যিমান জি কব লাগে কিন্তু এটো ভিডিওত মই এটো ইনক্লুড কৰা নাই ওকে তো গাইজ প্লিজ কিপ ষ্টাডিং এন্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও